Chers élèves, ici on est dans l'unité 2, la semaine 5 يعني الأسبوع الخامس ديال الوحدة الثانية اللي كيكون ديال الدعم ديال الوحدة الثانية. Donc on va commencer par la compréhension de l'écrit. Je lis et je comprends. Donc أقرأ وأفهم. Donc نبداو بلا lecture du texte. Une réunion de parents d'élèves. C'est mercredi après-midi. Les parents d'élèves se réunissent au bureau de la directrice. Ils préparent une activité de jardinage dans la cour de l'école. Acheter du gazon et des poubelles, puis arroser l'oranger. Donc, nous chauffons le soir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des poubelles. Et ici, on a l'oranger. On arrose l'oranger. يعني نسقي شجرة الليمون. Oranger يعني كتعطينا les oranges يعني كتعطينا الليمون. Donc, une réunion de parents d'élèves يعني اجتماع ديال آباء التلاميذ. Donc c'est mercredi après-midi يعني هذا يوم الأربعاء بعد الظهيرة après-midi. Les parents d'élèves يعني الآباء التلاميذ se réunissent يجتمعون au bureau de la directrice. Donc أين يجتمعون؟ Ils se réunissent au bureau de la directrice. يجتمعون في مكتب المديرة. Donc وكان عندنا هنا مدير نقولوا de directeur. Donc ici عندنا مديرة نقولوا de la directrice. Le directeur هو المدير, la directrice المديرة. Ils préparent une activité de jardinage. Donc يحضرون, ils préparent يعني هادو les parents, ils préparent une activité نشاط ديال de jardinage. Jardinage يعني كل ما يتعلق بالحديقة أو بالزراعة dans la cour de l'école في ساحة المدرسة. Acheter du gazon et des poubelles يعني شراء الغازون. الغازون هو داك العشب اللي كنديروه et des poubelles. les poubelles هما هادو. Puis arroser l'oranger ومن بعد نسقي l'oranger نسقي شجرة الليمون. Donc ici on a la première question. Entoure la bonne réponse. Les parents se réunissent يعني الآباء يجتمعون. واش ماغدي يعني الثلاثاء ديمونش الأحد وبيان ميركودي الأربعاء. وهنا عندنا في لو ديبي ديال النص سي ميركودي يعني يجتمعون في أي يوم؟ يجتمعوا يوم الأربعاء. دونك ميركودي. دونك هنا اونتور يعني أحيط بخط الجواب الصحيح. دونك الجواب الصحيح هو ميركودي. دونك جو لونتور. نمشو la deuxième phrase. Les parents sont يعني الآباء أين يتواجدون؟ dans la cour يعني في الساحة, dans la rue يعني في الشارع, au bureau de la directrice في مكتب المديرة. وهنا عرفنا أن les parents d'élèves se réunissent يعني اجتمعوا au bureau de la directrice يعني في مكتب المديرة. donc الجواب الصحيح هو au bureau de la directrice. Je l'entoure. Maintenant la deuxième activité. Entoure ce que les parents vont faire. يعني غادي ندوروا هنا اش غادي هاد الآباء ماذا سيفعلون. acheter des bonbons سيشترون les bonbons يعني هنا حلويات. acheter des gâteaux يشترون حلويات أو حلوى. هنا acheter du gazon يعني يشترون العشب. دونك هنا اش غادي يشرو du gazon. إذن acheter du gazon. لي بونبون هو الثاني ديال اللي كنشروه. لي غاتو يعني قلنا الحلويات. لو غازون هو العشب. دونك دو غازون. اشوتي دو غازون. لي سيلاب او لي مو يعني اقرا لي سيلاب او لي مو. دونك هنا لي سيلاب. دونك on a ici la lettre Y يعني I A A A ou A. دونك هنا تي مي ني J'ai, tout, ré, V. Ici, on a le son on, o, ou. Son, non, mon, po, pon, vont, faux, po. Donc, je répète. Ti,
mais, né, j'ai, tout, ré, vé, sans, non, mon, po, pon, vent, faux, pot. Maintenant, la quatrième question. Trouve dans le texte les mots qui renferment ou, au, en et recopie. يعني هنا غادي نمشيو نقلبوا في النص على الكلمات اللي فيهم او ولا اللي فيهم او ا يو ولا اللي فيهم ان ولا اللي فيهم او ان وغادي ننقلوهم هنا. Donc une réunion de parents d'élèves. Donc هنا اش يمكننا عندنا en une réunion. Donc نكتبوا réunion. Ça y est? C'est mercredi après-midi. Les parents d'élèves se réunissent au bureau. Au bureau, عندنا E-A-U. Bureau, E-A-U. Donc, E-A-U. Donc, j'écris bureau. Bureau. Ça y est? De la directrice. Elle prépare une activité de jardinage dans عندنا فيها dans la cour ou la cour. Donc j'écris la cour de l'école. Acheter du gazon عندنا ON gazon et des poubelles donc فيها ou poubelle puis arroser l'oranger AN l'oranger. Donc كنظن أن هادو من الكلمات اللي عندنا les parents donc d'élèves se réunissent au bureau de la directrice. Elle prépare une activité. Donc ça y est. Donc ici lis les mots du texte. Donc نقراو هاد les mots اللي كاينين في التكست. Les parents du gazon, le jardinage, le bureau, acheter, l'oranger, l'école, la cour. Donc je répète, les parents du gazon, le jardinage, le bureau, acheter, l'oranger, l'école, la cour. Lis les phrases du texte. دابا نقراو هاد les phrases اللي كاينين في النص. Acheter du gazon. Arroser l'oranger. Une réunion de parents d'élèves. Acheter du gazon. Arroser l'oranger. Une réunion de parents d'élèves. La 7e activité, entoure les mots du texte que tu ne sais pas lire. Ton enseignant ou bien ton enseignante t'aidera à les lire. دونك هنا غادي تمشيو للنص، كل واحد فيكم يمشي للنص وياخذ قلم رصاص وغادي يدور على الكلمات اللي ما تيعرفش يقراهم، ومن بعد الاستاذه ديالكم او الاستاذ ديالكم غادي يساعدكم باش انكم تقراوهم. يمكن اي واحد مثلا لقى صعوبه انه يقرا شي كلمه يمكن انه يخليها لي في ان كومونتير ونعاود نقراها لي في الفيديو الموالي. دونك كنتمنى ان دائما الفيديو يكون كاين الاعجاب ديالكم، ودائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا باشتراك وبجيم وبان كومونتير، وكنتمنى دائما ان نكونوا عند حسن ظن ديالكم، وشكرا.